ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି ମୋ ମାନସ କୁଞ୍ଜେ। କିଏ ସେଇ ରାମ, କିଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଅଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ଦଶରଥ ଗୃହେ। ରାମ ବିଶ୍ରମାନନ୍ଦନ ମୁହିଁ ଲଙ୍କପତି ବୀର ଦଶାନନ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ କରିଅଛି ଜୟ। ହୃଦୟରେ ଖଟେଇଛି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ। ଆରେ ଆରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସୁ ଆସୁ, ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ପ୍ରଳୟ ତୁଫାନ। ସାଗରରେ ଭାସି ଉଠୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସହସ୍ର ତରଙ୍ଗ। 33 କୋଟି ଦେବତା একত্রিত হই বিরুদ্ধাচরণ কলে সুদ্ধা। লঙ্কপতি দশাননর একাজিৎ বলে কৌশলে নিহত করিবি সেই শ্রীরাম লক্ষ্মণ। নমস্কার, মু ভুবনেশ্বর প্রধান विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा कंसा महाराज आसंता 4-5-2022 तारीख रु 8-5-2022 तारीख पर्यंत मु आसुछि रुचिदा ग्राम रे हेबाकु थिबा हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा उद्देश्य रे रावण भूमिका रे। तेणु मु जनसाधारण को हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि, आसंता 4-5-2022 तारीख रु 8-5-2022 तारीख पर्यंत समस्ते आसंतु रुचिदा ग्राम को एवं श्री हनुमान रामदूत हनुमान तांकरी पद तले चरणाश्रित होई ए कली जुगरु मुक्ति पांतु। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम।